हथियार से पड़ोसी के घर में हमला और मारपीट के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम स्वपन शिव है। घटना विशालगढ़ थाना क्षेत्र के नरौरा इलाके की है। कथित तौर पर सोमवार की सुबह नरौरा क्षेत्र के स्वपन शिव नाम का एक शख्स अचानक अपने पड़ोसी निर्मल नट्टा दास के घर गया और उनके घर गेट की टीन की बाउंड्री काटकर एक बार घर के मालिक निर्मल को मारने की कोशिश की। उसने निर्मल के गले में धारदार हथियार से वार करने की कोशिश की। बाद में घर के अन्य सदस्यों के आने पर आरोपित स्वपन निर्मल दास को नुकसान नहीं पहुंचा सका। तब सूचना विशालगढ़ थाने को भेजी गई। पुलिस आई और आरोपी स्वपन शिव को गिरफ्तार कर थाने ले गई। आरोप है कि स्वपन शिव लंबे समय से उस इलाके में नशीले पदार्थों का धंधा कर रहा है, जिससे क्षेत्र का युवा समाज नष्ट होता जा रहा है। एक शब्द में कहे तो पूरा क्षेत्र स्वपन शिव की पीड़ा से त्रस्त है। हालांकि आज की इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। কি হইছে ঘটনা এখানে হইছে স্বপন শিব আমার বাড়ি জাঙ্গালিয়া নারাউড়া আমার বাড়ির পাশেই স্বপন শিব হে প্রায় দাও লই হাডে ওই মাছ ধরনের লোয়ারি দিল হাডে এই রাস্তার মধ্যে আটবো আর মহিলার দিকে কোনো যদি একটু চাইবো হের ভয়ে কিছু মানুষ কয় না শুধু শুধু ইনতে বহাবাদ্য করে আইতাছে আমার শাশুড়ি দিছে আইয়াছরা শুধু শুধু এডি কুবাইতাছে তিনজি কুবাইতাছে আর মুহের বাজে ভাষা বিশ্রী ভাষা কইয়া বহাবাদ্য করতেছে আমার শাশুড়ি তখন কইতাছে কিতা কইতাছ তারপরে ইটা কোন এবিডি ধাক্কা দিয়ে ফালাইছে তারপরে গলা ভিতরে কুবলিছে আমি এমন সব ঘুমুর আওয়াজ শুনে আসলে আমি জানালাম মানে বাচ্চালে স্কুলে যাবো জানালো খুলে কিতারি এমন অবস্থা থেকে আমার হাজবেন্ড ঘরে আসলো আমি হেরে কইছি হেরে কোন হে দৌড়ে আইছে হের পিছে পিছে আমিও আইছি আরে এবার তাইনের আমার শাশুড়িরে ফেলাইয়া এবার দাও তাইনের গলা পিছে আর তাইনের ভাই পিছনে মাধব শিব পিছন থেকে দৌড়ে আইছে আইয়া সেটা দাও মানে ধসে হঠাৎ করে নাইলে কুদ্দা করে হয়ে গেছে কার উপরে কুপ দিতে আসলো একবার তো আমার শাশুড়ি আর পরেরটা আমার হাজবেন্ডের মানে ভয় থেকে আতঙ্ক থেকে আমরা বাঁচতে চাই কারণ কোন সময় কোন জানা মানে কারে কূপ দেয় আমরা শুধু বাচ্চা আছে বাচ্চারা তারা রাস্তায় খেলাধুলা করে কোন সময় বাচ্চা ঢিল দেয় খালে ফালাই দেয় এটাও কোন জানা এমন লোকের থেকে আমরা বাঁচতে চাই।